Good day everyone, I'm Harrod Salomon from IT1H, and today I am tasked to create a calculator system in Java using methods. So now to create this calculator system in Java, we will use IDE, which is ang NetBeans. So i-open ito NetBeans. And then we will create new project. Then I will name this as simple calculator. And then manas siya. Tanggalon sana ko ning comment para dili kayo hugaw. So, ang package name is nasa sa school.simple calculator, and ang class name or ang file name is simple calculator. And then nanapod si public static void main. So, based sa instruction, the calculator must include 6 methods, which is addition, subtraction, multiplication, division, squaring, and modulo. So now I will create this 6 methods, and tanggalon sana ko ng public static void main or main method. Bilhin ako ng duha ka bracket kaysa class man siya na bracket. So kani kay naman ni say mga return value kay addition, subtraction, multiplication, division, squaring, and modulo. So kining 6 methods, kini sila tanan kay function ni sila. So ang syntax man sa function is access modifier public static. So access modifier, and then return type double na ako kay ang instruction man kay the user should choose which operation and accepts int or with decimal number. So int with decimal number daw. So pag double man kay modawat man siya decimal number, so mo tong gamiton. And then di ba ano ni siya, access modifier, return type, and then the function name. So ang function name na ko ano is addition. And then parenthesis. So ang gamiton pala ko na data type is double para mo yung dawaton kay ang ano ba sa instruction kay pwede siya whole number, pwede ba siya decimal. So double num1 mo yung variable name, and then double num2, 2 numbers na may ikuha na to calculate, and then bracket. So pag enter na ko ano na nabing isa ka bracket pa niya para sa kinina class. So now I will input ang return value niya. So addition man siya, so ang return value dapat niya is i-add ning duha ka variables, which is ang num1 and num2. So kung sisulod na ng num1 ug num2, i-add niya. So num1 plus num2 mo na return value niya. So pag gamito ning addition, mo na mo iyang i-return num1 plus num2. And then copy lang nako para mas dali. And then edit. Edit nako subtraction na pod. Subtraction. Double num2 mo gyapon. Tapos num1 minus num2 na siya. Then next sa multiplication na punta. Double num1, double num2, and then ang symbol sa multiplication diri sa Java is asterisk. Then division may nakabutang division. Ay, nangyari.
division, tapos slash. After sa division, paste na pa nato. Squaring. Tama ba? Squaring. So ang squaring, i-multiply by itself lang man na siya. So isa lang gud ako pangayoon diri na number. Num1 lang. And num1 multiply by itself. Okay, ang pag square ba ano kay multiply by itself ra na. Then modulo. Double num1, double num2. And ang symbol sa modulo is percent. So now, let's proceed sa main method. PSVM. So, buhat lang sana akong menu. System out print line. Sa main data design. Calculator. Tapos mag-new line ko and choose operation. And then 1 to 6 lang ang choices na to. 1 to 6. So now butang na to itong mga sa itong ilang pilian. So sa 1 addition lang na to na. Yeah, to subtraction 3 multiplication tama rin 4 division 5 squaring 6 modulo. And then mag-ask dayon ta sa user. System out print line. Dili na lang ako i-print line para same line lang sila. Dili lang sila. Tapad lang ba? Choose what operation. 1 to 6. So, para maka-input ang user, need na tog scanner. So, diri na to na ibutang sa taas sa public class and baba sa package. So, import tag scanner. Import java.util.scanner. And then atong i-use ang scanner diri sa main method. Scanner input ako i-name. So new scanner system.in. So para ma-use para maka-input sila. So gamitan na tong scanner. So ang ilamang pilian ay numbers lang man
So I will use integer. Int operation is equal to input dot next int. So kay mamili naman sila, kasi try na to grana para makita na to. So choose what operation, di ba tapad lang. Okay, balik ka dere. So pag unsa i-input na ko diri store siya sa operation na variable. And then para naay mahitabo sa ilang pag-input and magamit yung mga functions. So I will use if else kay may gamit atong last. So if operation is equal to 1, so dapat ang buhaton natin niya is mag-add. So if operation is equal to 1, south mangayo tag number kung unsa i-add. So enter first number. Dili lang gyapon ako i-print line. Enter first number. Double ta kay double man ang mga function nato. Double man iyang return type, double iyang data type pod sa parameter. So double num1 is equal to input dot next double. Semicolon. Copy lang nato ang number 2. Second number num2. So karon na naman nakapangayo naman sa first number and second number. So pwede na naton i-call ni kini na function addition. So ako siyang i-store sa result na variable para pag output na ako pwede na ako siya itawagon. Example double result is equal to double result. Tawagan ako ito na function which is addition. Double num1, double num2. Double num1, double num2. And then semicolon. Double result. So karon i-print nato ning result. South the result zaman kuan na lang num1 plus num2. Sige, delete na to num1 plus operation niya plus man. Wait, kulang na plus. Num1 plus na pod num2 plus digap na kulang na pod plus num2 is equal to result. Ang period ay na lang kay basin confusion sa mga points basin makonsider nila as decimal na ba. Check na to right na to.
Addition pa man to, no? 1. Enter first number, 1 plus 2. So, 1 plus 2 is equal to 3. Okay, tama na. And then, copy lang nato na eh. Copy na ko na sugod diri na bracket, and then sugod sa if, kanina bracket, hantod diri na bracket. Tanan lang ginato ang mga brackets para di ta maglibog. Then, else if na ta. Else if operation number 2. And then, minus man na to, so subtraction. Subtraction ng 1 ng 2. Ng 1, pala na itong minus ng 2 is equal to result. Else if saan na punta na operation? Multiplication. Else if operation is equal to 3 ng 1 multiplication times, wala na itong times ang minus o plus kanina. And then next na po sa operation number 4 na po ta, which is ang division. Division. Kaya na po na ito na divide para kung unsay number sa num 1 plus unsay number sa num 1 divided by unsay number sa num 2 is equal to result. Same labas. So division. Else if napunta ang number 5 man is squaring, so isa raman ka number ang pangayon ana kay square naman ni ang iyang self. So num 1 lang itong anohan. Squaring num 1. So num 1 daw. Num 1 squared. Num 1 squared na nato, no? Num 1 num 1 ulit. Num 1 squared. Dikit na to para num 1 squared is equal to isa din ako. Num 1 squared is equal to result. Okay, squaring, so square naman to niyang num 1. And then okay, nakalimutan din sa division. So pag mag-divide ta, ang divisor bawal di ba na 0 kay mat-error na siya. So butang na to o condition if magtab sa tabi, if ang num 2 is equal to 0, system out line, print line, cannot divide by 0 atong ibutang. So pag mag-input siya 0 diri as na num 2 or sa second number niya, dili siya mag-proceed kay mag-math error. Else na to na else bracket sa else bracket pa dire natin lang para pantay. So basta batan if num2 is equal to 0, so kung mag-input sila diri as tayo ang number 4 kay division man, pag enter nila second number ilang gi-input kay 0, so ang mo labas ana cannot divide by 0. Pero kung dili 0, kutay 0 pataas kay mo proceed siya mag-divide na siya.
Then, okay. So, naman ta sa operation 5. Balik na ta sa operation 6. Or proceed na ta sa operation 6. Else if operation is equal to 6. So, ang operation 6 man is modulo. Modulo. So, ang modulo o division, same, di ba na i-divide sa niya ang, kung unsa to yung second number mo ito yung i-divide. So, i-copy na lang ako ng operation 4. Wala saan ako na balik na ako na operation 6 na ako na modulo. And then, pulihan ako modulo. Okay na. Cannot modulo by 0. Kaya diba? Pakitaan na mag-calculator ha. Ang pagkuha diba sa modulo? Example, 10 modulo 3. So, 10 divided by 3 na. So, kining whole number ko ani mo, then it times aning imong gi-divide. So, 3 times 3 is equal to 9. So, 10 minus 9 equals to 1. Mo tong remainder. Ang modulo diba is remainder. 10 minus 9 is equal to 1. Try na to niya ha. Modulo 10 3. So dapat 1, tama di ba? So dili man nimo divide to, nara ding error modulo. So di man nimo, kung 0 ang imong i-divide sa num2, kung 0 nimong num2, dili ka maka-divide. Ano mo nimo labas mag-math error man siya kung tayo sa cycle. 10 divided by 0 cannot divide by 0. Same ra pud ani. Cannot modulo by 0 o cannot divide by 0. Check sa nato balik. So balik ta sa pinakataas pang checking nato. Double. So double atong return type. Double atong return double atong data types sa parameters. Plus, minus, times, divide, squared. So num1 times num1. Okay. Modulo num1 modulo num2. Okay. Calculator, add daw menu. Calculator, choose operation 1 to 6, addition, subtraction, multiplication, division, squaring, modulo. Tama ba? Addition, subtraction, multiplication, division, squaring, modulo. Okay. Then choose what operation. 1 to 6. Tama. If operation is equal to 1. So switch daw yung recommend, pero mag if else lang ta kay mo may gamit atong last. If okay, nara ako nakalimutan. So pag mag-input sila og dili 1 to 6, dapat natay catch ana or pangkuan sa error. So else system out print line error, choose from 1 to 6 and try again. Ito na lang exclamation point para exage. Error over error, choose from 1 to 6 and try again. Okay. So balik na dire man ta ganina. Enter first number, double atong pangayoon tanan. So ang 1 kay addition man, so plus equals minus sa subtraction, addition, subtraction, minus
Plus multiplication times k. And division natay dili mo divide dapat sa 0. Okay, math error. Okay, divide tama. And then else if number 5 squaring. Okay, check na to ning output aning squaring karon. Else if operation is equal to 6, double same ato, bawal ang num2 mag 0, kanat modulo by 0. Then double result modulo num1 num2 modulo symbol. Okay, error. So katong pag dili 1 to 6 ang input na error. So now try na to gran. Proceed sa atong squaring, kaya ito i-check ang iyang output. So 5, enter first number 2 raised to 2 equal to 4. Yan naman siya, o na lang usapan. Tapos dili na ako i-enter first number to. Enter number lang. Mansi mo ko labas good. So try na to ne kung malabas. Raise to 2 man na. Run na to. Squaring 5. Enter number 2. 2 raised to 2. Pangit none. Ako na lang butag parenthesis. Okay. Okay, mas limpyo sa tan-awan ko na yung parenthesis. Dira, butang na yung parenthesis. Plus balag dikit. Plus na pwede rin. Ano ba ni? Okay. Plus try na to no? Why man error? Okay. Plus so shift F6 na to. Squaring 5 2 raised to 2 is equal to 4. Okay, mas limpyo na sa tanawon. Now let's try tanan-tanan functions niya sa itong instruction. Show the entire process until the program runs successfully. Tapos explain briefly how each method works while coding and running the program. So now start coding with me. So now atong itry tanan using whole number, each method with different inputs. So mag-input tag whole number o decimal number kung unsay mo labas. Okay, so now let's start sa number 1. Choose what operation. Number 1, addition. Enter first number. So ato ang pang button permi is 1 plus 2.
ay 1 ug 2 atong num1 ug num2. Kaya para pag-abot na to sa division, tay 1 divided by 2, dapat 0.5 malabas, dili 0. Kaya pag mag-int ko ana, 0 na malabas, awa ha. Ay, later na. Run sa natin yung addition. So, 1, tapos 2. So, 1 plus 2 is equal to 3. And then, try na to iyang with decimal number. Tanong na to 0.5 kada na decimal number. So, F6. 1.5. Wala pa dahil. 1. Tapos, 1.5 plus 2.5. 3. So, 4 dapat. Okay, 4. Tama. So, now, try na to tong yun ako na pag-int. Ay, later na lang lagi pag mag-divide ko. So, now, sa subtraction na punta. Shift F6. Subtraction no number 2. Uy, asa to na yung input? Since program to na ako input. May error. So, number 2. Subtraction. Enter first number. 1 yapon. Tapos 2. So, negative 1. Tama ma diba siya? So, ato pong baliktaron. 2 minus 1. Subtraction. 2 minus 1. Positive 1. Okay. Tana to decimal number. F6. Subtraction number 2. 2.5 minus 1.5 equals 1. Okay, tama gyapon. Shift F6. Ito sa multiplication. Number 3. Tapos 1 times 2 equals 2. Tanatog decimal number. Three 1.5 times 2.5 enter 3.75. Check na to. 1.5 times 2.5 was 3.75. Okay, tama. And then shift F6. Sa division na punta. So, muna ang pasabot ganina. Diba? 1 divided by 2 is 0.5 dapat siya. Okay? Tara na to 2 divided by 1 is 2. 4. 2 divided by 1. 2. Di ba kanina, ang 1 divided by 2 is equal to 0.5. Kung buta na to ni diri int 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 okay, run na to. Error yata. Okay, error. Wait lang. Saan na to? Okay, nara. Next. Int. Next. Int. Okay, wala na error.
Shift F6. So, i-show lang na kung sino labas pag naka-int sa division. 4. So, 1 divided by 2, dapat diba 0.5? So, int man siya, wala na tong decimal number. So, 0 lang siya. So, dapat i-double yun mo. Basta, double yun mo gamitan na data type, basta division. So, pangbalik na to. Double. Yan na, double na. Shift F6 ta. Check na to balik from 0 ang from back to 0 ta sa division. 4. Enter first number. 1 divided by 2, 0.5. Okay. Goods na. Wala pa di decimal sa division. Shift F6. 4. 3.5 divided by 1.5. Dapat 2.33 pod 3.5 divided by 1.5. Okay, 2.33. Goods. So now, let's proceed sa squaring. Squaring. So, isa lang ka number. So, number 5. Square na to ang 4. Ay, say 2 lang para mas dali. Or 3. 3 squared. 3 squared is equal to 9, di ba? 3 times 3, 9. Okay, tama. Punta na to decimal number. Squaring 5 3.5 squared 3.5 times 3.5 squared 12.25. Okay, tama. So now sa modulo na ta, the last pa day last kidana. So now modulo 6. Enter tag first number. 10 modulo 3. So ang remainder or ang modulo is 1. Okay. So try na to ang decimal. 6 10.5 modulo 3.8 2.9 something. I think tama na siya. Tas di pa kayo ko sure sa napagkuha. Pero I think tama. Okay, ito solve ba. 10.5 divided by 3.8 2 times 3.8 mali, di ba kulaan? Think mali akong pagkakalculate, pero yeah, tama na siya. Modulo. Try na ito Google para sure ito. Modulo calculator. $10.5 modulo 3.8. $2.9.
Okay, tama. So now proceed na ba ito sa what if dili 126 ang gi-input tayo ang gi-input niya kay 8 Bob kuan man siya kanang wala niya gibasa instruction. So 8. So error, choose from 1 to 6 and try again. Try again na to, namili na ako sa 1 to 6. Then ano to? 2 subtracta 3 minus 1 is equal to 2. Okay, that's all. And nag-work na to ang simple calculator na system na ay 6 ka methods or 6 ka functions and one main method. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I-think ko lang natin yung try operations. Kakanat modulo by 0. So, shift F6. Modulo 0 cannot modulo by 0. Okay, try na to mag-divide with negative number. Then divided by negative 2. Okay, tama. Okay. Then divided by negative 2. Which is negative 5. Okay. That's all for this task. And I hope nasabtan akong pagstorya and ako mga explanation how this functions, how this system works. Okay, check na to balik. Input. So kung si input nimo next double and then mo store niya siya sa num1 dire pod say input nimo dire mo store sa num2 then ang num1 num2 equals tapos kini na function addition kay gikuha niya parameter na num1 and num2 and then buhat ni return type same na sa uban na function and then gi-store na ko siya sa double nya result ang name sa variable. So mo na. So kung say sulod dire may malabas dire. And that's all for this task. Thank you and goodbye.